हर हर महादेव। 1 फेब्रुआरी 2024 रविवार माघ मास शुक्लपक्ष पूर्णिमा रात्रि 3 घंटा 45 मिनिट पर्यंत रहिबो। नक्षत्र पुष्या नक्षत्र 12 घंटा 42 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 6 घंटा 25 मिनिट, सूर्यास्त 5 घंटा 34 मिनिट, चंद्रोदय 5 घंटा 43 मिनिट, चंद्रास्त 7 घंटा 23 मिनिट, जमगंड 12 घंटा 40 मिनिट रु 2 घंटा 2 मिनिट, कुलिका काल 3 घंटा 25 मिनिट रु 4 घंटा 47 मिनिट, दुर्मुहूर्त 4 घंटा 41 मिनिट रु 5 घंटा 25 मिनिट, शुभ काल अभिजित मुहूर्त 12 घंटा 18 मिनिट रु 1 घंटा 2 मिनिट, अमृत काल 5 घंटा 59 मिनिट रु 7 घंटा 28 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 5 घंटा 34 मिनिट रु 6 घंटा 22 मिनिट। 1 फेब्रुआरी 2024 रविवार राहु अपराह्न 4 घंटा 47 मिनिट रु 6 घंटा 9 मिनिट पर्यंत रहिबो। चंद्रमा कर्कट राशि संचार करुछि। मेष राशि दिनफल सामाजिक मान सम्मान बढ़िबो। आज नुआ उत्साह मिलिबो, काम रे गति आसीबो, धन आय रे उन्नति रहिबो, प्रेम रोमांटिक दिन रहिबो, स्वास्थ्य मुंड व्यथा संभावना रही। दिगजोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अच्छी, प्रतिकार सूर्यदेव को जल अर्पण करंतु, सतर्कता त्वरान्वित निष्पत्ति न नियंतु। मेष राशि दिनफल सामाजिक मान सम्मान बढ़िबो। आज नुआ उत्साह मिलिबो, काम रे गति आसीबो, धन आय रे उन्नति मिलिबो, प्रेम रोमांटिक दिन रही। स्वास्थ्य मुंड व्यथा संभावना रही। दिगजोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अच्छी, प्रतिकार सूर्य को जल अर्पण करंतु, सतर्कता त्वरान्वित निष्पत्ति न नुहंतु। वृषभ राशि दिनफल परिवार सुख मिलिबो, धैर्य और बुद्धि आज आपणक शक्ति हेबो, धन संचय भल हेबो, प्रेम संपर्क मजबूत रहिबो, स्वास्थ्य गला जंत्रणा होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर दक्षिण दिग शुभ अच्छी, प्रतिकार धला वस्त्र दान करंतु, सतर्कता जिद एड़ातु। वृषभ राशि दिनफल परिवार सुख मिलिबो, धैर्य और बुद्धि आज आपणक शक्ति रहिबो, धन संचय भल हेबो, प्रेम संपर्क मजबूत रहिबो, स्वास्थ्य गला जंत्रणा होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर दक्षिण दिग शुभ अच्छी, प्रतिकार धला वस्त्र दान करंतु, सतर्कता जिद एड़ातु। मिथुन राशि दिनफल कथबार्ता सफलता, किंतु काम सफल हेबो, मन चंचल रहिबो, धन नुआ आय सुजोग रही, प्रेम मन खोला आलोचना करंतु, स्वास्थ्य चक्षु थकाण होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर पश्चिम दिग शुभ अच्छी, प्रतिकार गणेश पूजा करंतु, सतर्कता अति कथा कहंतु नाही। मिथुन राशि दिनफल कथबार्ता सफलता मिलिबो, किंतु काम सफल हेबो, मन चंचल रहिबो, धन नुआ आय सुजोग मिलिबो, प्रेम मन खोला आलोचना रहिबो, स्वास्थ्य चक्षु थकाण होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर पश्चिम दिग शुभ अच्छी, प्रतिकार गणेश पूजा करंतु, सतर्कता अति कथा कहंतु नाही। कर्कट राशि दिनफल मन शांत रहिबो, आज भाग्य सहयोग करिबो, धन घर खर्च बढ़ी पारे, प्रेम परिवार सह समय कटिबो, स्वास्थ्य पेट समस्या होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर उत्तर दिग शुभ अच्छी, प्रतिकार दूध दान करंतु, सतर्कता अति भावुकता करंतु नाही। कर्कट राशि दिनफल मन शांत रहिबो, आज भाग्य सहयोग करिबो, धन घर खर्च बढ़ी पारे, प्रेम परिवार सह समय कटिबो, स्वास्थ्य पेट समस्या होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर उत्तर दिग शुभ अच्छी, प्रतिकार दूध दान करंतु, सतर्कता अति भावुकता एड़ांतु। सिंह राशि दिनफल कार्य क्षेत्र में प्रशंसा मिलिबो, दायित्व बढ़िबो, किंतु सफलता मिलिबो, धन आर्थिक लाभ रहिबो, प्रेम आकर्षण बढ़िबो, स्वास्थ्य रक्तचाप देखंतु। दिगजोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अच्छी, प्रतिकार गुड़ दान करंतु, सतर्कता अहंकार एड़ांतु। सिंह राशि दिनफल कार्य क्षेत्र में प्रशंसा मिलिबो, दायित्व बढ़िबो, किंतु सफलता मिलिबो, धन आर्थिक लाभ रहिबो, प्रेम आकर्षण बढ़िबो, स्वास्थ्य रक्तचाप देखंतु। दिगजोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अच्छी, प्रतिकार गुड़ दान करंतु, सतर्कता अहंकार एड़ांतु।
କନ୍ୟା ରାଶି ଦିନଫଳ ସମତୁଲନ ରହିବ। କାମରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଧନ ସାଂଘିକ ଲାଭ ରହିବ। ପ୍ରେମ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଦିନଫଳ ସମତୁଲନ ରହିବ। କାମରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଧନ ସାଂଘିକ ଲାଭ ରହିବ। ପ୍ରେମ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି ଦିନଫଳ ସମତୁଲନ ରହିବ। ମନ ଅଳ୍ପ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଧନ ସାଂଘିକ ଲାଭ ରହିବ। ପ୍ରେମ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି ଦିନଫଳ ସମତୁଲନ ରହିବ। ମନ ଅଳ୍ପ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଧନ ସାଂଘିକ ଲାଭ ରହିବ। ପ୍ରେମ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଦିନଫଳ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ମିତ୍ର ସହଯୋଗରେ କାମ ସରିବ। ଧନ ଅଚାନକ ଲାଭ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଭାବନା ଗଭୀର ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନଚାପ ବଢ଼ିବ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଗୁପ୍ତ କଥା ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଦିନଫଳ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ମିତ୍ର ସହଯୋଗରେ କାମ ସରିବ। ଧନ ଅଚାନକ ଲାଭ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଭାବନା ଗଭୀର ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନଚାପ ବଢ଼ିବ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଗୁପ୍ତ କଥା ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ଦିନଫଳ ଭାଗ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଧନ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ହଳଦୀ ତିଲକ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନୁରାଶି ଦିନଫଳ ଭାଗ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଧନ ଲାଭ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ହଳଦୀ ତିଲକ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି ଆଶା ନ ରଖନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଦିନଫଳ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମକର ରାଶି ଦିନଫଳ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦିନଫଳ ନୂଆ ବିଚାର ସଫଳ ହେବ। ଗୁପ୍ତ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ ଆୟ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମଧୁର ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥକାଣ ହୋଇପାରେ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅନୁଶାସନ ରଖନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦିନଫଳ ନୂଆ ବିଚାର ସଫଳ ହେବ। ଗୁପ୍ତ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ ଆୟ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମଧୁର ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥକାଣ ହୋଇପାରେ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅନୁଶାସନ ରଖନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ଦିନଫଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ସହଯୋଗ ଓ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଧନ ମଧ୍ୟମ ଲାଭ ରହିବ। ପ୍ରେମ ମନର କଥା ବୁଝିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ରହିବ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ଗୁରୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୀନ ରାଶି ଦିନଫଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ସହଯୋଗ ଓ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଧନ ମଧ୍ୟମ ଲାଭ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ମନର କଥା ବୁଝିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ଗୁରୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।